एलो एलो रे हाँ 4-5 का वक्त नहीं है, बस एक सुनिए। हाँ एलो एलो रे সেই নূর এলো ভোরে ভোরে এলো এলো রে সেই নূর এলো ভোরে ভোরে এলো এলো রে সেই নূর এলো ভোরে ভোরে সেই নূর এলো ভোরে ভোরে সেই নূর এলো ভোরে ভোরে के ज़मीन आसमां हूरो गिलमा ज़मीन आसमां हूरो गिलमा हो पढ़े सल्ले अला जोरे जोरे एलो एलो रे সেই নূর এলো ভোরে ভোরে সেই নূর এলো ভোরে ভোরে माशाअल्लाह। अभी तक खत्म नहीं हुआ आपका? तो चलेगा, अभी है माशाअल्लाह, बजा के रखिएगा। सुनिए शेर सुनिए। कि देखो देखो सारा जहां ना 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 इतना आहिस्ते बोलेंगे थोड़ी आगे बढ़ेंगे। कि देखो देखो सारा जहां रहमत तेरे फूल ফুটিলো কেউ না থাকিবে অন্ধকারে সূরজ দ্বারে ফুল উঠলো देखो देखो सारा जहां रहमत रे फूल ফুটিলো কেউ না থাকিবে অন্ধকারে সূরজ তারে ফুল উঠিলো কে নূরের আলো কত ভালো নূরের আলো কত ভালো हो देखो जल परे घरे घरे एलो एलो रे সেই নূর এলো ভোরে ভোরে সেই নূর এলো ভোরে ভোরে কে আমনা বিবির চোখের তারা কে আমনা বিবির চোখের তারা দাই হালিমার প্যারা দুই জাহানে সৃষ্টি হইল জানি নবী নূর ধারা আমনা বিবির চোখের তারা দাই হালিমার প্যারা দুই জাহানে সৃষ্টি হইল জানি নবী নূর ধারা কে নগরে নগরে শহরে শহরে নগরে নগরে শহরে শহরে সেই নূর পরে ঝরে ঝরে এলো এলো রে সেই নূর एलो भोरे भोरे। मक्ता सुनिए, वक्त बहुत हो गया है, इंशाल्लाह फिर वक्त मिलेगा तो इंशाल्लाह सुनाई कि नाज़ुम आमी नबीरे गुलाम नाज़ुम तुमी नबीरे गुलाम চিন্তা করিব কেন ইনশাআল্লাহ পার করিব পুলসেরাতে যেন নাজম আমি নবীর গোলাম চিন্তা
করিব কেন ইনশাআল্লাহ পার করিব পুলিশের রাতে যেন